हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है टॉप स्टडी क्लास में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे बच्चों ब्यूटीफुल शेप्स नेम। क्या सीखेंगे? ब्यूटीफुल शेप्स नेम। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको शेप्स ड्रॉ करने आएंगे। ओके बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रेनफॉल ड्रॉ करेंगे बच्चों हम स्क्वायर। क्या है बच्चों? ये स्क्वायर। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम ट्रायंगल। क्या है बच्चों? ये ट्रायंगल। नेक्स्ट ड्रॉ करने वाले हैं बच्चों हम पेंटागन। क्या है बच्चों? ये पेंटागन। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम क्रॉस। क्या है बच्चों? ये क्रॉस। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम सर्कल। बच्चों ये सर्कल। ये है बच्चों हमारे कलर्स। क्या है बच्चों? ये कलर्स। दिस इज पिंक कलर, this is blue color, this is purple color, this is light green color, this is yellow color, this is dark green color, brown color and orange color। चलिए बच्चों कलर फिल करते हैं। ये है बच्चों लाइट ग्रीन कलर एंड ये है स्क्वायर। क्या है बच्चों? ये स्क्वायर। क्या है बच्चों? ये स्क्वायर। ये बच्चों पर्पल कलर एंड ये ट्रायंगल। क्या है बच्चों? ये ट्रायंगल। क्या है बच्चों? ये ट्रायंगल। ये है बच्चों ऑरेंज कलर एंड ये पेंटागन। क्या है बच्चों? ये पेंटागन। क्या है बच्चों? ये पेंटागन। बच्चों रेड कलर एंड ये क्रॉस। क्या है बच्चों? ये क्रॉस। क्या है बच्चों? ये क्रॉस। ये है बच्चों डार्क ग्रीन कलर एंड ये है बच्चों सर्कल। क्या है बच्चों? ये सर्कल। क्या है बच्चों? ये सर्कल। रिपीट अगेन। स्क्वायर, ट्रायंगल, pentagon, cross and circle. Hello kids, like my video and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Thank you so much.